कथारे नाही घरे न पशुणु चाल बाजुछि। सालेपुर कांग्रेस ठीक सही अवस्था देखा मिली। नुआ नेता एवं घरे पशु पशु चाल बाजिलानी। फल कांग्रेस दुई गोष्ठी भितर आज टणा ओटरा भली परिस्थिति देखा मिली। नुआकरी एवं सालेपुर निर्वाचन मंडली में उभा होइथिबा और निजको कांग्रेस नेता कहूथिबा हरिबंधु शतपथी कांग्रेस ब्यानर रे विभिन्न कार्यक्रम और राज्यस्तरीय नेता और नेतृत्व सह फोटो देखा मिलुछि। राहुल गांधी कार्यक्रम को किभली अधिक कांग्रेस कर्मी जीवे सेथिपाई एक प्रस्तुति बैठक सालेपुर में हरिबंधु नेतृत्व में होता बेले हठात एठाकार कांग्रेस विधायक प्रार्थी होइथिबा कांग्रेस नेता आकुफ खान को समर्थक माने आसी हरिबंधु कार्यक्रम को विरोध करबा सह तुमे किए कहीं कांग्रेस कार्यक्रम करुछ तुमको किए कहिसंती एभली प्रश्न करी आकुफ खान जिंदाबाद नारा देथिले। तेबे विषय आम्बे हरिबंधु पचारू राज्य प्रभारी और सभापति अनुमति क्रमे यह कार्यक्रम कर कही ओलटा बरं विरोध करुवा लोक कांग्रेस रे नाहांती बोली से कहते। अन्यपटे सालेपुर कांग्रेस नेता हिसाब से राज्य नेतृत्व तांको ही एसबू कार्यक्रम दायित्व देछंती। मो छात्र अवस्था कांग्रेस और ओलटा हरिबंधु कांग्रेस अच्छी कि ना से जानी नाहांती। तेबे एभली विशृंखला पाई तांको विरुद्ध रे से राज्य नेतृत्व को अभियोग करिसेंती बोली आकुफ खान कहिसेंती। तेबे कर्मी मानक परे अभयंक मध्य टणा ओटरा एबे सालेपुर कांग्रेस नेतृत्व को नहीं तो प्रश्नवाची ठिया करिछि। नमस्कार, मु हरिबंधु शतपथी टांगी सालेपुर निर्वाचन मंडली मु कांग्रेस जने संगठक। ना मुझे कहवाक चाहिए जे मु कांग्रेस सदस्य मु कांग्रेस संगठक मु कांग्रेस को भल पाउथुआ कांग्रेस को प्रेम करुथुआ जड़े कांग्रेस संगठक। मु कांग्रेस रे नथिली केमती आपण मान माध्यम रे मु कह देबाक चाहूची जे मु 1990 मसीह कांग्रेस सहित ओतप्रोत भाव जड़ित थी। मु कांग्रेस संगठन करिवारे 2090 मसीह मु कार्य करी आसुची। मो छात्र जीवन मु कांग्रेस सहित रही। जो 1990 मसीह पूर्वतन प्रधानमंत्री वीपी सिंहदेव जो मंडल कमिशन करथिले सेतेबेले मु छात्र कांग्रेस को एकाठी करी मु भी गोली खाइथिली ता विरुद्ध रे हमें कांग्रेस जयगान करने समय रे मु भी गोली खाइथिली। सेबेठार मु कांग्रेस सहित जड़ित अच्छी। एबे समस्ते कहउछन्ती कोन कि मु जेहेतु सालेपुर माटीर पुओ मु सालेपुर रे मोर स्थिति परिस्थिति परिचय सब सालेपुर मो घर सालेपुर मु सालेपुर माटी को बहुत भल पाए। कांग्रेस बहुत कांग्रेस टांगी सालेपुर 48टा पंचायत प्राय समस्त कर्मी माने भी मते भल भाव बहुत विगत बहुत दिन सहित काम करछि एवं सेमाने मते बहुत भल भी पाती। 2024 मसीह इलेक्शन हला आम भी से टाइम रे कांग्रेस संगठन को मजबूत करिथिलु एवं कांग्रेस परसेंटेज ऑफ वोट राइज कला भल भी लगिला खुशी भी लगिला। किंतु 2024 पर इलेक्शन पर जेतेबेले समस्त कहले जे कांग्रेस एटी सुप्त कांग्रेस रो कई नेता नांती कांग्रेस एटी संगठन करि करू नाही कई हम पाखु आसु नांती आम परिस्थिति बहुत खराब दिन दिन हो जाउची एमती कही 2025 मसीह आम गोटे मीटिंग सब प्रेसिडेंट कांग्रेस जते पूर्वतन प्रेसिडेंट थिले कांग्रेस ब्लॉक सभापति थिले से डाकी गोटे मीटिंग करथिलु एवं आमे सब बेले कांग्रेस को भल पाता जो आम संगठन आरंभ करथिलु। ना एटा तो आमे परिबा जो प्रकार परिस्थिति दिन आसला सेटा गोटे बड़ जिनस किछि ना कारण आमे गोटे सब पंचायत 48टा पंचायत कांग्रेस लोक मान को डाकिथिलु एवं आमर युव महानायक श्रीजुक्त श्रीमान राहुल जी प्रोग्राम आमे जानिथिलु। मु जानिछि कांग्रेस रो गोटे नेता से होचंदी राहुल गांधी। तांको छडा तांको भल पाइबा तांको पाई
ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଆମର ନେତା ମହାନାୟକ ରାହୁଲ ଜି ଯେହେତୁ ଓଡିଶା ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ କଂଗ୍ରେସର ସୁଦୃଢ ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସାଲେପୁର ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ ରହିଛି। ଆଗକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଥିଲା, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଆମର 5,000 କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ପାଇବା ଦେଖିଛି, 20,000 ଦେଖିଛି, 67,000 ଭୋଟ ପାଇବା ଦେଖିଛି, 72,000 ଭୋଟ ଦେଖା ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ମଜବୁତ ସାଲେପୁର ଟାଙ୍ଗୀରେ ଅଛି, ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରି ରଖିଥିବି, ରହିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାଲେପୁର ମାଟିର ପୁଅ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ସଂଗଠନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଜାଣିପାରିବେ କଂଗ୍ରେସ କଣ। ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆମର ନେତା ଗୋଟିଏ ତ ମାତ୍ର ଆମର ନେତା ହଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଜି, ଯେ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କହିବେ ଯେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଆମର ଏମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି। କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସଂଗଠକ ଅଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସର, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ରାହୁଲ ଜୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା। ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କାଶ୍ମୀରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ନିଜରେ ଲୋକଙ୍କ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନେତା। ଆମେ ସେ ଯେହେତୁ ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା। ହଁ, ମୁଁ ଜୋରଦାର କରିଛି 2025 ମସିହାରୁ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନଟାକୁ ଏଥିପାଇଁ କରିଛି, ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ବସିଥିଲୁ ମିଟିଂରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ସାଲେପୁର କଂଗ୍ରେସକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂଗଠନ ଦରକାର। ମୁଁ ସଂଗଠନକୁ ବହୁତ ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ କରି ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ବିପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯାଇ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କାମ କରିଛି। ସାଲେପୁରର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ।